श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यही अधिवेशन को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। आपण मानक मु मन पकेवाकू चाहूँगी श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम अध्याय जो धृतराष्ट्र दिव्य द्रष्टा संजय को कहउचंती धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युश्चव मामका पांडवं शैव किम कुर्वन्त संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे मोर संतान एवं पांडव माने उपस्थित अछंती एवं तांको भितरे कौन चली से माने कौन करुचंती मते तमे कुह। श्रोता बंधु, आज भागवत उपरे आलोचना करिवार मोर उद्देश्य नहीं, किंतु गोटे सी जो कुरुक्षेत्र किपरि धर्मक्षेत्र नाम रे नामित हैला ताकु नै एक सुंदर आलोचना जार आलोचक लेखक होउछंती श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। तांकर एक शीर्षक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूची। श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम श्लोक रे कुहा जाईछि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युश्चव, अर्थात धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे युद्धाकांक्षी समस्त योद्धागण एकत्र हेले। एठारे तात्पर्यपूर्ण कुरुक्षेत्र को पुण्यमय एक धर्मक्षेत्र भाव में अभिहित करा जायछि। तेबे प्रश्न उठे, जो रणभूमि रे एते बड़ नरसंहार हैला यह धर्मक्षेत्र हैला किपरि? एहाको प्रतिपादन करी आमर शास्त्र मानकरे बहु तथ्य रहिछि। महाकाव्य महाभारतर वन पर्व एवं शल्य पर्व रे कुरुक्षेत्रर महात्म्य विषय विशद वर्णना रहिछि। सेथिरे यह सरस्वती नदी दक्षिण, दृषदवती नदी उत्तर भागर मध्यवर्ती अंचल रे अवस्थित बोली कुहा जाइछि। पुणी कुहा जाइछि एहार दैर्घ्य और प्रस्थ 5 योजन करी। ओडिया सारला महाभारत रे मध्य कुरुक्षेत्रर वर्णना रहिछि 4 क्रोशरे योजन शास्त्र रे संगत 5 राज्य मध्य 12 जुण कुरुक्षेत्र। पूर्वे हस्तिना पश्चिमे जयंताजी जाण उत्तर दक्षिणे जम बारुणा प्रमाण। आधुनिक काल रे यह अंबाला सहरर दक्षिण और दिल्लीर उत्तर को अवस्थित। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ रे एठारे इंद्र अग्नि और ब्रह्मा यज्ञ करिथिले बोली वर्णना रहिछि। कुरुवंश प्रतिष्ठा करिथिबा राजा कुरु एठारे घोर तपस्या करिथिले। महाराजा कुरु राजा संवरण और सूर्यपुत्री तपतीଙ୍କ पुत्र थिले। विश्वास रहिछि एठारे मृत्यु लाभ करुवा व्यक्ति को परम गति प्राप्त होइथाय। एणु एही धर्मक्षेत्र को महासंग्राम महाभारतर प्रकृष्ट स्थान रूपे चयन करा जायथिला। कुरुक्षेत्र निकटरे अवस्थित थानेश्वर जहाँ दिने सप्तम शताब्दी रे महाधार्मिक हिंदू राजा हर्षवर्धनଙ୍କ राजधानी थिला। निकटरे रहिछि कर्नाल अंग राजा महावीर कर्णଙ୍କର सेना शिविर एहिठारे थिला। अनति दूर रे रहिछि अमीन ग्राम जहाँ महाभारतर वीर बालक योद्धा अभिमन्युଙ୍କ शिविर थिला। कुरुक्षेत्र रे रहिछि पवित्र ब्रह्म सरोवर। एहाकु ब्रह्मयज्ञ काल रे ब्रह्मा खनन करिथिले बोली पुराण वर्णना रहिछि। सोमवती अमावास्या तिथि रे एही सरोवर रे लक्षाधिक भक्त बुड़ पकई थांती। ब्रह्म सरोवर रे स्नान कले जीव जन्म मृत्यु चक्ररु उद्धार होइथाय बोली विश्वास रहिछि। एठारे अन्य एक दर्शनीय स्थान सन्निहित सरोवर रहिछि। यह पुण्यतया सरस्वतीଙ୍କର गुप्त मिलन स्थली बोली विश्वास रहिछि। अमावास्या तिथि रे ए सरोवर रे स्नान कले अश्वमेध यज्ञ सम पुण्य मिलिथाय बोली विश्वास करा जाय। एठारे एक पवित्र अश्वस्थ वृक्ष अछि जहाँ श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध समय रे पार्थଙ୍କୁ सुनाइथिबा श्रीमद् भगवत गीतार स्वर्गीय संदेश मुख साक्षी बोली विवेचना करा जाए। कथित हुए भगवान परशुराम जेतेबेले पितृहत्या प्रतिशोध रे पृथ्वी को 21 थर निक्षेत्री करथिले। क्षत्रिय रुधिर रे से सेतेबेले एठारे 5 गोटी कुंड तैयारी करथिले। पितृगणक आशीर्वाद रु कालक्रमे यह 5 गोटी सरोवर को परिवर्तित होइथिला। ब्राह्मण ग्रंथर उल्लेख अनुसार बल्लीक नामक कुरु राजा एठारे सरस्वती नदी तीर रे थिबा कबस मुनिଙ୍କ आश्रम को रक्षा करथिले। पुणी तैतरीय ब्राह्मण रे उल्लेख रहिछि देवगण सम्मिलित होई एठारे एक यज्ञ करथिले। ସେହି ଯଜ୍ଞରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏକ वेदिका रूपे थिला। प्रसिद्ध खांडव वन मध्य ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା କୁରୁ ସୁନାର ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା 7 ଯୋଜନ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଳ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଏଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛ? ରାଜା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ ସେ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ମୁଁ ତେଣୁକରି କର୍ଷଣ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଇ କୁରୁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେବଗଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ କୁରୁରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥୋଚିତ କର ଆଦାୟ କର, ଅନ୍ୟଥା ଲୋକେ ଏଠାରେ ଆସି ଯଜ୍ଞ କରି ଆମର ଭାଗ ନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନିରାହାର ରହି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁରୁ ଦେବରାଜଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୟମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ କୁହାଯାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଦୃଷଦବତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ 4 ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କୁରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଥିଲା କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଫଳରେ ଏହା ସେହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମର ରଣାଙ୍ଗନ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଓଘବତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହୋଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, କୂଟନୀତି ଆଦିର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଯିବା ପରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୀତାବାଣୀ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁକରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କାହିଁକି ପରିଗଣିତ। ଏହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ଆମର এই ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।